Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Okey, baiklah, topik kita pada kali ini adalah how to write research methods. Okey, kita telah pun berjaya menyelesaikan bab 1. Kemudian kita telah berjaya untuk menyelesaikan penulisan dalam bab 2. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke bab 3. Okey, kebiasaannya pelajar akan menyelesaikan bab 1, 2, 3 sebelum dia akan memulakan proses pengumpulan data lah. Okey, so ini adalah topik yang penting kerana jika kita tidak berjaya untuk mereka bentuk kaedah penyelidikan yang baik, dia akan menyebabkan beberapa masalah. Okey, yang pertama, kalau kita tidak define dengan betul pada peringkat ini, kita akan mengalami masalah di kemudian hari di mana research method kita tidak betul. Kita kena ulang balik semua benda. Okey, di mana kita tahu bahawa kita masa adalah terhad dan kos juga terhad. Jadi sebab itu saya tekankan pada pelajar, peringkat ini adalah peringkat paling penting untuk awak mereka bentuk dan menunjukkan kepada penyelia, dan penyelia bersetuju dengan apa yang awak akan buat. Dan jika benar-benar dah validate semua perkara, baru awak boleh start dengan pengumpulan data. Okey, jika tidak pasti, jika orang kata separuh masak kan, jangan start lagi sebab awak akan cenderung untuk melakukan kesilapan. So bila kita silap, apa yang kita buat? Kita kena ulang balik, kita kena belajar balik daripada awal. So itu akan merugikan masa lah. Okay, so what is research method? So it is actually a specific procedure for collecting and analyzing data. Okay, so sebenarnya keywords yang utama dalam topik kita ataupun chapter kita pada kali ini adalah collecting data and analyzing data. So macam mana kita nak collect data? So bila data kita dah dapat tu, macam mana pula kita nak analisis data tu? Sebab kita tak boleh dapat data dan kita terus letak je dalam tesis macam tu. Tak boleh, orang tak akan faham apa data kita. So kita yang kena integrate ataupun analyze data tu into a form yang boleh difahami oleh orang lain. So kebiasaannya kita integrate dia menjadi graphical form, okey, supaya senang dilihat, senang untuk dianalisis dan senang untuk kita buat discussion. Baiklah, benda pertama yang kita kena decide, okey, di dalam chapter ini adalah macam mana cara untuk kita collect data. Okey, so ada 3 methods lah dekat sini yang diterangkan. Kita kena kenal pasti, kita kena faham betul-betul apa yang kita buat. So yang pertama adalah kualitatif versus kuantitatif. So apa itu kualitatif? Apa itu kuantitatif? So kualitatif ni adalah berkaitan dengan yang kita tidak boleh ukur dengan nombor atau perkataan lah, kita katakan. Contohnya lah, kita nak buat survey on contoh apa ya, nama susahnya nak recall. Okey, contohnya kita nak buat survey tentang behavior of people. Okey, dan kita nak buat survey tentang sikap ataupun awareness. Okey, so ini kita tak boleh nak ukur. Okey, kita boleh ukur dia secara kualitatif lah. Maksudnya apakah behavior dia. Okey, contohnya behavior penghisap rokok. Okey kan, behavior dia, adakah dia menghisap rokok di luar rumah ataupun di dalam bangunan. Okey, so itu behavior dia. Kita boleh buat kajian berkenaan ini dan ada cara untuk kita analisis kajian survey macam ini. So itu kita panggil kualitatif, yang kita tidak boleh ukur secara direct. Dan yang kedua adalah kuantitatif, ini berkaitan dengan nombor. So ini adalah majoriti yang pelajar kita buat lah. Okey, sebagai contoh, kita nak ukur suhu, kan? Okey, suhu pada musim tengkujuh dan suhu pada bukan musim tengkujuh. So kita akan buat selama setiap hari dalam masa 1 bulan. So kita ada data tu. Okey, satu bulan ada 30 hari. So kita ada 30 data suhu. Okey, pada musim panas dan musim tengkujuh kita ada. So itu adalah data kuantitatif yang kita boleh ukur dengan nombor. Apa lagi contoh? Contohnya kalau yang berkaitan dengan alam sekitar, kalau saya lah water quality, kuantitatif ni seperti dissolved oxygen,
BOD, COD, okay, total suspended solid, semua tu boleh diukur dengan nombor. Itu yang dimaksudkan dengan kualitatif and kuantitatif. So sekarang awak dah boleh jawab dah. Okay, saya punya kajian ni kuantitatif, doktor. Okay, so go to the second category, primary versus secondary. Apa maksud dia? Will you collect original data yourself, or will you use data that has already been collected by someone else? Itu jawapan dia. Maksudnya primary ni kita yang pergi collect sendiri data kita. So data itu originality daripada kita yang membuatnya. Tapi secondary ni kita ambil data orang. Tak ada salahnya kita ambil data orang untuk kita analisis. So kebiasaannya orang yang buat modeling, ramailah yang guna secondary data ni. So dia pergi ambil satu set of data yang banyak daripada sumber-sumber yang berkaitan dengan bidang kajian dia, and then dia analyse. Itu maksud primary dan secondary. Okey, jenis yang ketiga untuk data kita adalah descriptive versus experimental. So jawapannya ada di sini. Will you take measurement of something as it is, or will you perform an experiment? Okey, so apa maksud dia? Okey, maksudnya deskriptif ni data yang awak terus dapat bacaan dia. Okey, contohlah water quality yang paling senang. Kita ada multi parameter. Okey, dan kita bawa multi parameter tu ke sungai, dan kita nak tahu dissolved oxygen dalam sungai tu. Okey, so kita terus buka multi parameter tu, ada probe dia, kita pun rendamkan, celup ke dalam air sungai dan kita baca. So itu maksudnya deskriptif. Okey, so kita terus dapat pada masa yang tertentu. Okey, so ada certain parameter ni dia memang kena buat deskriptif, sebab kalau kita ambil sampel dan bawa pulang ke makmal, dia akan berubah bacaan dia. Okey, sebagai contoh dissolved oxygen tadilah. Okey, suhu dan sebagainya. Okey, apa maksud eksperimental? Okey, so kalau tadi saya nak buat dissolved oxygen, dia adalah data deskriptif. Tetapi saya nak menilai biological oxygen demand dan juga chemical oxygen demand. So saya nak tengok air sungai tu tercemar tak. So kalau BOD dengan COD ni tinggi, maksudnya dia tercemar. Jadi saya tak boleh buat deskriptif, sebab tak ada alat pun yang boleh celup probe tu dan terus dapat measurement. So saya kena bawa pulang sampel air sungai ke makmal, dan ada kaedah-kaedah yang perlu saya buat supaya saya mendapat bacaan BOD dan COD tadi. Maksudnya kita membuat eksperimen di makmal, ada chemical dan reagent yang kita perlu sediakan, kita campurkan dengan sampel kita, kemudian sama ada kita sejukkan atau panaskan, dan barulah kita membuat bacaan, dan kita akan mendapat bacaan parameter tersebut melalui pengiraan. So ini yang dikatakan sebagai eksperimental. Okey, so jadi saya kira setakat ini pelajar sudah faham apa itu kualitatif, apa itu kuantitatif, apa itu primary, apa itu secondary, dan apa itu deskriptif dan juga eksperimental. Okey, baiklah, sesudah itu keduanya kita akan decide macam mana kita nak analyze the data. Okey, untuk kuantitatif data, okey, kita boleh guna statistical analysis method to test relationship between variables. Maksudnya kita dah ada data, kita dah analyze, kemudian kita contohlah kita nak tengok apakah maximum, okey, maximum condition yang kita dapat, apakah minimum condition yang kita dapat, apakah average, dan apakah nilai optimum. Itu semua boleh derive daripada statistical analysis method. Tetapi berbeza untuk kualitatif data, di mana kita gunakan thematic analysis. Maksud tematik ni adalah dia bertema, okay, untuk interpret patterns and meanings in the data. So ini tak banyaklah kita punya pensyarah buat kualitatif data ni. So contohnya katakanlah kita buat awareness kan, awareness on contoh awareness on exposure on smoke, okay, smoke from smoker contohnya lah. Okay, so kita nak tengok awareness tu. So kita setkan analisis kita kepada mengikut tema-tema yang kita sesuai dengan kajian kita tu lah. Okay. Okey, jadi saya harap sampai setakat ini pelajar sudah pun nampak dengan jelas
okey, bahawa apa yang awak nak ambil, apa yang awak akan ambil data, apa analisis yang awak akan buat. So data information that you collect for the purpose ni will answer your research question yang you dah buat in chapter 1. Okay, so that type of data you need depends on the aims of your research. So pada ketika ini awak reflect balik kepada objektif yang telah awak tulis. Okay, mungkin pada bila kita bincang chapter 1 tu awak blur-blur lagi, nak buat apa ni, nak buat apa lagi. Mungkin juga penulisan objektif tu terlalu menggapai bintang contohnya lah. So pada ketika ini awak boleh reflect balik kepada objektif awak. Yes, this is the method that I want to conduct that will answer my objective. Okay, itu sebenarnya. So sekarang kalau awak rasa masih ada flaws lagi dalam objektif tu, masih ada sempat untuk betulkan, masih ada ruang untuk berbincang dengan supervisor. Okay, macam ni kita tak boleh achieve sebab data kita yang kita akan collect macam ini, macam ini. Jadi kalau kita rasa data yang kita buat ni okay, boleh collect dan achieve objektif, so is good enough. Okay, sekiranya masih ada pelajar yang keliru, okay, berkenaan your choice, you nak guna kualitatif or quantitative, so it depends on the type of knowledge that you want to develop. So katakanlah awak punya research question is about ideas, experience, meanings or study something that can't be described numerically. Maksudnya awak tak boleh nak describe study awak tu berasaskan nombor. So itu adalah kualitatif data. Okay, itu adalah kualitatif data. Tetapi kalau menggunakan nombor, ia akan automatically menjadi kuantitatif data. Okay, so boleh tak kalau awak nak gabungkan kedua-duanya? Boleh, tak ada masalah. Nak buat objektif pertama nak buat kuantitatif, objektif yang kedua nak buat kualitatif. So nanti analisis dia pun berbeza lah. Okay, boleh buat, tetapi dia sedikit rumit lah. Okay, so sebab itu saya cadangkan kalau pelajar saya, tapi kebanyakan teknologi alam sekitar ni kita memang akan buat kuantitatif lah. So kalau buat kuantitatif tu lebih straightforward. Okay, sebab kualitatif ni kebiasaannya dia banyak arguments lah, because dia tidak berkait dengan nombor, dia lebih kepada perception kita. Okay, this is the pros and cons of a qualitative and quantitative data. Okay, yang pertama, kualitatif, dia flexible. Okay, you boleh adjust your method as you go to develop new knowledge. Dia boleh conduct untuk small sample juga. Tetapi dia punya disadvantages dia adalah it can be analysed statistically or generalized to broader populations and difficult to standardize the research. So biasanya bila kualitatif ni dia akan banyak isu dan banyak pendapat, sebab dia tak ada satu fokus, bukan fokus, dia tak ada satu kita panggil standard yang kita boleh setkan, sebab dia difference, and then yang membaca, yang menganalisis tu adalah human. So kita between di antara manusia dia pun mempunyai pendapat yang berbeza. So sebab itu data kualitatif ni dia lebih subjektif, okay, berbanding dengan kuantitatif. So apa pros untuk kuantitatif? It can be used to systematically describe large collection of data, generate reproducible knowledge, because you dealing with numbers and you cannot manipulate the numbers. So apa yang you dapat itulah yang you apa yang you collect, you analyze, itulah yang you dapat. Okay, the cons is it requires statistical training to analyze the data and require larger sample. So maksudnya dia memerlukan statistical analysis untuk kita validate data kita. Sometimes bila data kita banyak kan, so kita kena prove lah that data kita tu valid. Kita tak nak ambil data tapi semua data tu salah. Apa maksud salah tu? Maksudnya katakanlah kita ada 10 data, okay, semua measurement yang kita dapat tu lari jauh. So kita nampak lah kat situ ada flaws, ada kesilapan di situ, sama ada human error ke, chemical error ke, apa-apa error. Jadi kita nak 10 data tu dia punya bacaan dia lebih kurang sama. Kalau ada outliers pun kita boleh justify kenapa. So itu pentingnya statistical analysis dalam menganalisa data kuantitatif.
Okey, yang ini kita ulang balik lah. Okey, primary versus secondary. So primary ni adalah original data lah yang kita collect, dan secondary itu adalah data yang kita dah collect daripada orang lain. Biasanya agensi lah yang provide kita dengan secondary data ni. So kalau if you are exploring a novel research question, you probably need to collect primary data. But if you need to synthesis the existing knowledge, then you need to collect the secondary data. Okey, apa perbezaan antara primary dan secondary ni? Yang pertama, untuk primary, it can be collected to answer your research, specific research question. You have control over the sampling and measurement methods. So kita yang design kita punya method, so kita boleh control lah kita punya ni, dan kita boleh dapat jawapan terus. Tetapi cost dia more expensive and time consuming to collect. Sebab kita kena buat sendiri kan. Nak collect data ni, contohlah katakanlah site saya dekat CTU, saya kena arrange pengangkutan, saya kena arrange orang yang akan pergi, saya kena arrange peralatan yang akan kita bawa, and then katakanlah tempat tu sukar untuk kita access, sukar untuk kita masuk, contohnya kan, kita kena sewa lagi boat ke, sampan ke, ataupun kita kena travel lagi jauh ke, nak naik ke atas jambatan, macam tu lah sebagainya. So itu dikatakan dia more expensive rather than secondary data. Okay, and then dia require training lah in data collection methods. So mengumpul data ni bukan simply pergi ambil dan tengok celup macam tu, bukan. So dia ada method dia ada kaedah yang perlu kita follow SOP dia. Okay, kita perlu follow step by step. Begitu juga dalam makmal, dia ada step by step dia. So kalau awak tak follow the procedure dengan baik, dia akan menyebabkan data kita salah lah, ataupun kita tak dapat data langsung. Okay, so untuk secondary pula, pros dia adalah easier and faster to access lah. Tak macam primary, kita kena pergi collect, kita kena pergi analyze, buat eksperimen. Tapi secondary ni, you just request dengan agensi dan dia akan bagi. Okay, contohlah kalau kita nak data daripada daripada DOE ke apa ke, DOE biasa dia data dia pun dah secondary. Biasanya dulu kita ada Alam Sekitar Malaysia. Okay, dia akan provide data. Contohlah awak nak data air quality setiap 1 jam sekali, boleh. Untuk selama setahun, boleh. So bayangkan banyak mana dah beratus ribu data yang awak akan dapat. Okay, kalau awak nak. Okay, the pros dia, you boleh dapat data yang banyak lah. Okay, contohnya you nak untuk setahun, untuk 2 tahun. So banyak kajian yang you boleh buat berbanding dengan primary. Kalau primary ni, kalau kita rancang untuk buat dalam 1 bulan, sikit je lah data kita. Okay, dan untuk di peringkat sarjana muda ni tak possible lah kalau kita nak buat sampai setahun kan. Tapi untuk secondary ni kita boleh terus je dapat untuk setahun, 2 tahun, 5 tahun pun boleh. Okay, tapi apa cons dia? No control over how data was generated. Okay, tak ada control. So you boleh generate je banyak-banyak data. But sometimes ada data yang ni lah, yang lompong-lompong ke, kan, ada data yang tak lengkap. Okay, require extra process to make sure it works for your analysis. So kebiasaannya dia memerlukan analisis yang lebih terperinci lah untuk secondary data ni. Okay, baik, kita pergi kepada descriptive and experimental data ni secara terperinci. So untuk deskriptif, macam saya kata tadi, kita macam in situ lah. Okay, kita terus dapat data yang kita perlukan dalam masa-masa tertentu. So kita terus pergi dan kita terus dapat data. Okay, tanpa perlu analisis ataupun membuat eksperimen. So the validity of kita punya descriptive research ni depends on kita punya sampling method lah. Okay, so sebab itu kita kena ada sampling method yang betul supaya data yang kita dapat daripada descriptive research ni dia dapat memberi data yang validate. Okay, apa akan jadi kalau kita buat tapi kita tak dapat data yang betul? Okay, dia akan merugikan masa kita lah, sebab descriptive research ni kita pergi dan kita terus dapat data.
Okey, tetapi bila kita balik, kita analyse data kita tengok macam mana tak kena lah data-data ni. So kita kena pergi balik. Okey, kita kena pergi balik. Sebab kita kena buat metod yang sama macam mana kita buat pada mulanya. Sebagai contoh, katakanlah saya nak tengok nilai salinity salinity dekat muara sungai. Sebab kita kata dekat muara sungai ni ada sub-intrusion. Okey, dekat atas tu ada water intake untuk water treatment. Tapi tiba-tiba kita ada orang komplain air masin dekat situ. Jadi kita pun kita pergi buatlah, kita buat descriptive research sebab kita punya multi parameter tu boleh detect salinity. So kita pun pergi, kita pergi, kita pun letak probe dan kita dapat bacaan salinity. Dan kita buatlah jangka masa yang kita nak. Contoh kita buat satu hari 2 kali. Kita ambil masa surut, masa pasang, dan kita ambil setiap hari. So at the end of the day, bila kita balik semula dekat lab kita tengok macam ada tak kena antara data-data kita tu. So kalau kita nak pergi ambil balik, tak validate dah lah kan, sebab dah masa lain, dah tempoh masa yang lain, dan kita tak ada buat balik sampel ke apa, kan. So jadi sebab itu kita kena validate betul-betul masa kita buat descriptive research ni. Descriptive research ni senang, tetapi bila dia salah, so kita kena ulang balik kita punya collection data tu daripada awal. Kemudian untuk experimental research, ini kita boleh intervene, maksudnya kita boleh design dia. Contohnya kita air tadi kita dah ambil, bawa ke makmal, kita bawa ambil sampel, dan kita preserve dia dan kita bawa balik ke makmal. So kita boleh plan untuk kita buat bila-bila analisis kita. So itu yang kita kata kita boleh intervene the process and measure of outcome. So katakanlah ada error pada kita punya data, so kita boleh ulang-ulang lagi sebab kita dah ambil sampel dia dan kita dah preservekan sampel dia ni. Untuk statement yang ketiga ni, to conduct an experiment, you need to able to vary your independent variable, precisely measure your dependent variable and control for your confounding variable. It is practically and ethically possible. This method is the best choice for answering questions about cause and effect. So bila awak conduct experiment, of course you will have few parameters, and then you dapat tentukanlah macam mana parameter yang independent, mana parameter yang confounding. Maksudnya daripada parameter yang kita buat tu, apa hasil menjadi daripada parameter yang lain. Contoh kalau kita nak measure BOD, kita kena guna bacaan dissolved oxygen. Daripada situ kita buat masukkan dalam formula dan penyiraan, dan kita akan hasilkan maklumat BOD. So itu yang dimaksudkan dengan independent dan confounding variables. Jadi bila kita conduct eksperimen, kita kena tahulah, macam contoh awak nak buat coagulation. So apa yang awak letakkan dalam coagulant yang awak gunakan. Contohnya awak guna alum, kan, ataupun awak guna benda-benda lain lah, untuk improve your research. So macam mana awak varieskan alum tu? Awak varieskan dosage dia ke, awak varieskan dia punya wastewater punya loading ke, awak varieskan dia punya contact time ke. Itu antara variables yang perlu awak buatlah, yang relate dengan awak punya research question tadi. So ini yang dimaksudkan dengan conduct experiment in controlling the independent variable and confounding variable. Apakah perbezaan antara the descriptive dan experimental? Untuk descriptive, dia allow you to describe your research in subject without influencing it. Accessible, you gather more data on a larger scale. But the cons is no control over confounding variables. So dia tak ada confounding variables sebab dia tidak berkait dengan nombor, kan? And then it can establish cause and effect relationship, because it's very subjective, as I said before. So untuk experimental, dia punya kebaikan adalah more control over confounding variables, can establish cause and effect relationship, but the cause is you might influence your research subject in unexpected way.
Itu yang saya selalu cakap kat pelajar saya. Mula awal, mula awal. Kalau boleh kita satu ni dah mula, sebab memanglah awak design, contoh awak kata dalam masa saya akan membuat eksperimen 6 parameter dalam masa 3 minggu. Pada 3 minggu ini saya akan dapat 6 set of data yang saya boleh analysekan. Tetapi awak kena bear in mind, sebab bila awak masuk ke dalam makmal, ada pelbagai masalah yang awak akan hadapi. Jadi dalam kata lain saya akan kata macam ni, awak masuk first time tak semestinya awak dapat data. Sebenarnya first time awak masuk makmal tu lebih kepada belajar untuk membiasakan diri bagaimana melakukan eksperimen. Itu nasihat saya yang biasanya kepada pelajar lah. Jadi sebab itu saya kata masuk awal, sebab dia biasa start student dia memang dirancang last minute. Biasa dia akan rancang, tak apalah, kita masuk nak lepas mid-sem kita masuk, kita dapat data analyze, dah hantar siap. Bukan, it cannot be like that. Dia mesti masuk, sesuaikan diri dulu. Awak akan dapati ada fasa yang awak gagal dapat data, ada fasa yang awak bermasalah dapat data, sebab di dalam makmal awak akan deal dengan pelbagai benda. Jadi masa itulah awak adaptasikan diri awak. Baru awak sesuaikan dengan masa, dengan peralatan makmal, dengan sampel awak, dengan keadaan awak yang ada kelas lagi, semua tu adaptasikan diri dulu. Dan bila dah biasakan, mulakan eksperimen dengan tenang dan baik, dan awak akan dapat keputusan yang baik. Sebab itu saya selalu nasihatkan masuk awal. Bukan masuk awal masuk awal untuk biasakan sendiri, sebab awak tak tahu apa masalah yang awak akan hadapi. Bukannya masuk terus dapat seperti yang kita rancang. Biasanya taklah. Biasanya akan ada isu-isu yang berkaitan, yang awak perlu selesaikan secara kendiri dengan bantuan supervisor. Baiklah, ini adalah panduan dan contoh lah, collection methods. Sebagai contoh, katakanlah awak punya research method tu adalah experience based, and then awak collect primary data, dan data yang awak analisis adalah quantitative. So biasanya you want to test the cause and effect relationship. So what if you collect the same types of data and you analyze quantitatively, tapi you punya research method tu survey, so actually you want to understand the general characteristic of a population. Katakanlah awak punya research method tu interview ataupun focus group saja, and then awak collect primary data dan awak analyze secara kualitatif. Biasanya you want to gain more in-depth understanding of a topic, dan biasanya dia akan berakhir dengan thematic lah, thematic analysis. And then kalau you have the observation research method, you collect primary data, and then the types of analysis either qualitative or quantitative. So when to use to understand how something occur in its natural setting. So untuk literature review, research method literature review, biasanya yang buat review paper lah, and then you ambil secondary data, you buat qualitative atau qualitative. When to use, to situate your research in an existing body of work or to evaluate trends within the research topics. And then the last one, for a case study, sama ada you guna primary ataupun secondary, ataupun you guna qualitative or quantitative, you are actually to gain an in-depth understanding of a specific group or context, or when you don't have the resources for a large study. Alright, your data analysis method will depend on the type of data you collect and how you prepare for analysis. So pesanan penyadia saya daripada awal sampai sekarang pun saya nak pesan lagi, buat dengan betul, do it right, plan it right. If you fail to plan, then you plan to fail. So planning stage is very crucial. Data can often be analyzed both quantitative and qualitatively. For example, survey response could be analyzed qualitatively by studying the meaning of response, or quantitatively by studying the frequency of response. So ini contoh yang dibagi. Normally qualitative used to understand words, ideas and experience. You can use it to interpret data was collected from open survey and interview, literature review, case study and other sources. So this is the non-probability sampling method. Ni adalah method untuk
kualitatif lah. So untuk mengetahui lebih lanjut, saya rasa sebab tak ramai pelajar yang buat kualitatif ni, so boleh tanya sendiri pada supervisor masing-masing ya, okey, berkenaan dengan 6 probability sampling methods ini. And then for qualitative analysis tends to be quite flexible and relies on the researcher's judgment. Tu yang saya kata tadi, is very subjective. So you have to reflect carefully on your choices, assumptions. Okay, quantitative data use number and statistic to understand their frequency, average and correlations. Okay, so ini yang biasa yang kita buat melalui statistical analysis tu. You can use quantitative analysis to interpret data that was collected either during experiment or using a probability sampling methods. So sama juga kita boleh bincang dengan supervisor masing-masing dengan probability sampling methods ni. Because data is collected and analyzed in a statistical valid way, the result, the quantitative analysis can be easily standardized and shared among researchers. So ini yang benda-benda yang diulang-ulang daripada tadi lah ya. Alright, so what is this? This is the example of analysis method. So banyak research method, okay, sama ada statistical, meta-analysis, thematic and content analysis. Sama ada you guna kuantitatif ataupun kualitatif atau kedua-duanya. So ini adalah description on when to use. Okay, so kebanyakan pelajar dia memang buat yang pertama tu sajalah. Okay, statistical analysis, quantitative. So bila nak guna to analyze data collected in a statistically valid manner, for example from experiment, surveys and observation, and the rest you all boleh baca sendirilah. And saya rasa tak ada kod yang berkaitan yang lain tu. Mungkin ada seorang dua lah yang tematik kan. Alright, that's all for chapter 3. So I hope that you have a clear vision on what you want to do, on how you want to start your data collection. Okay, after you completing this chapter. So dah selesai dah, alhamdulillah dah selesai bab 1, 2, 3. So sekarang dah boleh start engine untuk memulakan kajian yang sebenar dah. Okay, jadi pada ketika ini dapatkan nasihat daripada penyelia, berbincang dengan lebih detail supaya semuanya jelas dan difahami. Okay, dan awak boleh memulakan kajian yang sebenarnya selepas daripada ini. So good luck, syabas kepada semua pelajar yang telah berjaya mengikuti semua taklimat yang telah diberikan. Okay, kita jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.